नमस्कार। जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णा कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। ভক্তি ভক্তকে বরণ করে। সাধনা দ্বারা যিনি নিজেকে এই ভক্তি লাভের যোগ্য করে তুলেছেন, তিনি যে বর্ণ যে শ্রেণীরই হন, ভক্তি স্বয়ং তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। ভক্তি ভক্তকে বরণ করেন। এই বস্তু অর্জন করে পাবার ও নয়, এই পরম ধন গ্রহণের যোগ্যতা যার হয়েছে, তার মধ্যে এই স্বয়ং সিদ্ধা ভক্তি বিকশিতা হন। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।